Yes guys, room rate ron nata sa Acacia Hotel dinhi sa Bacolod City, Negros Occidental. Ani nga room guys, tag 3,500. Wala lang siya breakfast pero kuan mo discounted mo 15%. Okay, tanaw to guys. Ang sa nilang room dire guys. Okay po guys. Uy, as usual guys. Tatay chicks there guys. Yeah. Duha ni ka beds guys. Okay? Ano siya ref dere. Pero awan mo andar sigar. Tatay bibi da guys. Aircon. Yeah. Sa amin, no? Data silang CR, guys. Guys, CR. As usual, ay bowl. Shower, no? Yan. Kira po, ako siya ng space. 3,500. Apan, buwan lang. Wala siya pre-breakfast pero discounted mo 15% kung mo-dine in mo sa ilang resto. Okay? Okay guys, recommended na po Acacia Hotel din sa Bacolod City. Doon po ni SM Bacolod. Nya loyon niya ang kuan po seaport padong sa Iloilo. Okay guys, recommended Acacia Hotel Bacolod.